So, dito na yung mga puppies ng dog ko. Ayan na, super cute. So, puntahan natin. Wala pa silang mga name kasi hindi pa ako nag-isip na name. So, let's go. Ayan na. Oh my God. Hello. 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 Super cute. Hello. Oh my God. Hello. You're super cutie. Hello. Oh my God, super cute. Oh my God, 5 sila. Ayan, hello. Ano yun? Ano yun? Hello, what time? Super cute. Oh my God. Bye-bye guys. Yan lang. Bye-bye. Kasi 15 seconds lang to. Eh, wala na akong masyadong time. Bye-bye.